शांति 17 अप्रैल 1969 अव्यक्त बापदादा मधुबन। ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। ब्राह्मणদের मुख्य संस्कार सबकिछुर त्याग। आप सभी का संगठन खास किस लिए है? संगठन के लिए मुख्य 4 बातें जरूरी है। संगठনের জন্য मुख्य 4টা কথা खूब जरूरी। 1 नंबर, आपस में एक दो में स्नेह। 2 नंबर, नज़दीक संबंध। 3 नंबर, सर्विस की जिम्मेदारी। 4, ज्ञान योग की धारणा का सबूत। इन 4 बातों में तैयार हो। एक दो में स्नेही कैसे बनना होता है? स्नेही बनने का साधन कौन सा है? একে অপরের সাথে যেন আমাদের স্নেহের সম্পর্ক থাকে। স্নেহের সম্পর্ক থাকা বা আমরা যাতে মিলেমিশে খুব স্নেহের সাথে থাকতে পারি তার আধার কি? यह जो एक दो से दूर हो जाते हैं उसका कारण यह है क्योंकि एक दो के संस्कार एक दो के संकल्प नहीं मिलते, है ना। একে অপরের থেকে দূরে হয়ে যাই আমরা, সংগঠনে চলতে চলতে কেউ বাস সেন্টার থেকে দূর হয়ে যায়। কেননা কখনো কখনো সংগঠনে ভাই বোনদের নিজেদের মধ্যে সংকল্প বা সংস্কারগুলো মেলে না। सभी के संकल्प संस्कार एक हो कैसे सकते? কিন্তু বাবা বলছে সবার সংকল্প সংস্কারগুলো তো আলাদা আলাদা থাকবেই। संस्कार हर एक के अपने अपने होते हैं, लेकिन संगम युगी ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार कौन सा है? কিন্তু বাবার প্রশ্ন হলো যে এমনি প্রত্যেকের স্বভাব সংস্কার আলাদা হয় ঠিকই, কিন্তু সঙ্গম যুগে বাবার বাচ্চা হয়ে যাওয়ার পরে আমাদের সবার আলাদা আলাদা সংস্কার তো আর নেই। আলাদা আলাদা সংস্কার মিলে আমাদের সবারই একই সংস্কার হয়ে গেছে। একটা সংস্কার, সেই সংস্কারটা কোনটা? বাবার সংস্কার না। ব্রহ্মা বাবার এক্সাম্পল, ব্রহ্মা বাবার সংস্কারটাই তো আমাদের সংস্কার হওয়া উচিত। এটাই বাবা বলছেন আর কি, যে আলাদা আলাদা সংস্কার এই কথাটা কেন আসছে? কেননা ব্রাহ্মণ হয়ে যাওয়ার পরে ব্রাহ্মণদের সংস্কারটা হচ্ছে ব্রহ্মা বাবার সংস্কার, নিজের সংস্কার বলে আর কিছু নেই। साकार रूप में मुख्य संस्कार कौन सा देखा? जो ब्रह्मा बाबा का संस्कार वह ब्राह्मणों का। साकार ब्रह्मा का मुख्य संस्कार कौन सा था? ब्रह्मा में तो यह संस्कार संपूर्ण रूप में देख लिया, लेकिन ब्राह्मणों में यथा योग यथा शक्ति है। उनका मुख्य संस्कार था सर्वस्व त्यागी। तो ब्रह्मा बाबार मुख्य संस्कार की छिलो? सब किछुर मध्य त्याग। निरहंकारी का मतलब ही सर्वस्व त्याग, अपना सभी कुछ त्याग कर लेते हैं। सर्वस्व त्यागी होने से सर्वगुण आ जाते हैं। সর্বস্ব ত্যাগ করলেই কিন্তু মানে সব দিক থেকে ফাঁকা হলেই তো তার মধ্যে সর্বগুণ আসবে। বাবা বলছেন दूसरों के अवगुण को ना देखना ये भी एक त्याग है। अन्येर अवगुणকে না দেখা এটাও এক ধরনের त्याग। त्याग का अभ्यास होगा तो ये भी त्याग कर सकेंगे। सर्वस्व त्यागी अर्थात देह के भान का भी त्याग। तो ब्राह्मणों का मुख्य संस्कार सर्वस्व त्यागी। इस त्याग से मुख्य गुण कौन से आते हैं? देह भान त्याग करले आमादेर मध्य की गुण आसबे? सरलता और सहनशीलता। बाबा ने कहा सरलता और सहनशीलता। जिसमें सरलता सहनशीलता होगी वो दूसरों को भी आकर्षण जरूर करेंगे और एक दो के स्नेही बनेंगे। यदि আমাদের নিজেদের স্বভাবগুলো সরল হয়ে যায়, নিজেদের স্বভাবকে যদি আমরা সরল বানিয়ে নিই আর সহনশীলতাকে আমরা বাড়িয়ে দিই, তাহলে অটোমেটিক্যালি সংগঠনে স্নেহ থাকবেই। अगर सरलता नहीं तो स्नेह भी नहीं हो सकता। एक दो में स्नेही बनना है तो इसका तरीका यह है। তো একে অপরের সাথে মিলেমিশে থাকার আধারটাই হচ্ছে এটাই যে নিজের স্বভাবকে সরল করতে হবে আর সহনশীলতাকে বাড়াতে হবে। ये सर्वस्व त्यागी से सरलता और स्व सहनशीलता आप ही आएगी। सर्वस्व त्यागी की यह निशानी होगी सरलता और सहनशीलता। साकार रूप में भी देखा ना, जितनी ही नॉलेजफुल उतना ही सरल स्वभाव।
যেমন লৌকিকও একটা প্রবাদ আছে, ফল ভরা গাছ সবসময় নিচের দিকে ঝুঁকে থাকে। তো বাবাও বলছেন যে যে সত্যিকারের জ্ঞানী ব্যক্তি তার স্বভাব হচ্ছে সরলতা, निरहंकारिता, नम्रता, जिसको कहते हैं बचपन का संस्कार, बुजुर्ग का संस्कार, बचपन का बचपन। आप सभी की चलन ऐसी हो जो आपकी चलन से बाप और दादा का चित्र देखने में आए। বাবা বলছেন আমাদের চাল চলন যেন এরকম হয় যে আমাদের চাল চলনের মাধ্যমে যেন ওরা বাবাকে বাবার ছাপ দেখতে পায়। बोलने से नहीं, चलन से चित्र देखने में आएगा। ऐसी चलन अभी है, आपकी चलन से बाप दादा का चित्र देखने में आता है, देखने में आता है लेकिन कभी कभी আমাদের চিত্রে বাবার চিত্র মানুষ দেখতে পায়। তো বাবা বলছে হ্যাঁ দেখতে তো পায়, কিন্তু সব সময় নয়, কখনো কখনো। जब उस स्थिति में रहकर सर्विस करते हो तब आपकी वाणी से, सूरत से समझते हैं कि उन्हों को ज्ञान देने वाला जरूर बहुत ऊंचा है। कहते हैं ना कि आपकी चलन से बाप दादा के चित्र देखते हैं, लेकिन कभी कभी आप भी कैमरा हो ना। हाँ, बाबा बोलছেন আমরা সবাই একটা ক্যামেরা, आपके कैमरे में बाप दादा के चित्र छपे हुए हैं। আর আমাদের ক্যামেরায় মানে আমাদের চরিত্রটাই একটা ক্যামেরা, আর ওই ক্যামেরায় কার ফটো ছাপানো আছে? বাপ দাদার। वो कभी कभी दिखाते हो क्यों, কিন্তু সেই ফটোটা মানুষকে কখনো কখনো দেখাও, কখনো কখনো দেখাও না কেন? सदैव वही चित्र चलन से क्यों नहीं दिखाते हो? पुरुषार्थ है। तो ये पुरुषार्थ शब्द कहाँ तक चलना है? ওই যে আমরা বলে ফেলি যে আমরা তো এখনো পুরুষার্থী, কিন্তু বাবা জানতে চাইছেন যে এই কথাটা নিয়ে আর কতদিন চলবে? कितना समय अभी पुरुषार्थ करना है? क्या अंत तक ऐसे ही कहते रहेंगे कि हम पुरुषार्थी हैं? ऐसे अब कह रहे हो, जैसे अब कह रहे हो ऐसे अंत तक कहेंगे क्या? पुरुषार्थ शब्द भी अब चेंज होना चाहिए। এই কথাটা এখন চেঞ্জ করে দাও। भले पुरुषार्थी हो तो अंत तक रहेंगे, लेकिन ये पुरुषार्थ ऐसा नहीं होगा जैसे अभी कहते हो। पुरुषार्थ का अर्थ ही है जो एक बार गलती हो फिर दूसरा बारी ना हो। তো এই যে আমরা বলি যে আমরা পুরুষার্থী, তো এটাকে নিজের ভুলগুলোকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য আমরা কখনো কখনো ইউজ করে থাকি, কিন্তু বাবা বলছে এটাকে এইভাবে করে ইউজ করবে না। হ্যাঁ পুরুষার্থী তো বটেই, কিন্তু পুরুষার্থ মানে কি? বাবা বলছেন পুরুষার্থ মানে একবার যে ভুলটা হয়ে গেল দ্বিতীয়বার যেন সেই ভুলটা আর রিপিট না হয়। বাবা বলছেন যে ভুল তো হতেই পারে, পুরুষার্থী জীবনে ভুল হবে, কিন্তু একবার ভুল হয়ে যাওয়ার পরে যেন আর সেই ভুলটা রিপিট না হয়, এটা চাচ্ছেন বাবা। ऐसा पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का जो अर्थ है उसमें प्रैक्टिकल में आना है। एक ही भूल बार बार हो तो उसको पुरुषार्थ कैसे कहेंगे? पुरुषार्थ का लक्ष्य जो होना चाहिए वह पुरुषार्थी बनने का भी लक्ष्य पुरुषार्थ करना है। बाकी इस तरह का पुरुषार्थ शब्द भी निकल जाना चाहिए। एक दो के स्नेही कैसे बनेंगे? सिर्फ पत्र व्यवहार करना, संगठन करना, इससे नहीं बनेंगे। তো একে অপরের সাথে মানে সংগঠন বা কোনো মিটিং করলাম বা একে অপরের সাথে বসে কোনো সেবার প্ল্যানিং করলাম, এটাকে স্নেহের সাথে থাকা বলে না। ये तो স্থূলবাদ, এটা তো আছেই, কিন্তু তার সাথে সাথে আরও কিছু বাবা চাচ্ছেন আর কি। ওটা কি? लेकिन एक दो के स्नेही तब बनेंगे जबकि संस्कार और संकल्प को एक दो से मिलाएंगे। इसका तरीका भी है, इसका तरीका भी बताया। सर्वस्व त्यागी, सर्वस्व त्यागी की निशानी क्या होगी? सरलता और सहनशीलता। ये बातें जब धारण करेंगे तब स्नेही बनेंगे। सरलता लाने के लिए सिर्फ एक बात ज़रूर वर्तमान समय ध्यान में रखनी है। वर्तमान समय देखा जाता है आजकल की स्थिति जो है वो कुछ स्तुति के आधार पर है। स्तुति और निंदा दो शब्द है ना, প্রশংসা আর প্রশংসা আর নিন্দা, এতে দুটো শব্দ রয়েছে। তো বর্তমান সময় स्तुति का आधार पर स्थिति है। তো বর্তমান সময়ে বাচ্চাদের প্রশংসার আধারে স্থিতি হয়ে আছে। अर्थात जो कर्म करते हैं उनके फल की इच्छा या लोभ रहता है।
যেগুলো আমরা সেবা করছি তার কোনো ফল বা কোনো কিছু লাভ পাওয়ার ইচ্ছা রাখছে। हाँ फल की इच्छा, हाँ, कर्तव्य के फल की इच्छा ज़्यादा रखते हो, स्तुति नहीं मिलती है तो स्थिति भी नहीं रहती है, किंतु সেই কর্মের যে এক্সপেক্টেড ফল যদি আমরা না পাই বা যদি প্রশংসা না হয় তাহলে স্থিতি কি হয়ে যায়, ডাউন হয়ে যায়। তাই বাবা বলছেন আজ বাচ্চাদের স্থিতির আধার হচ্ছে स्तुति বা প্রশংসা। स्तुति स्तुति होती है तो स्थिति भी रहती है, अगर निंदा होती है तो निधन के बन जाते हैं। কিন্তু নিন্দা যদি হয়ে যায় তাহলে বাবা বলছে বাচ্চারা একদম স্টেজ থেকে নিচে নেমে যায়, জিরো লেভেলে চলে আসে। अपनी स्टेज को छोड़ देते हैं और धनी को भूल जाते हैं, কিন্তু নিজের স্টেজ থেকে নেমে যায় আর বাবাকে ভুলে যায়। कराने वाला कौन, तो बाबा ही ना। तो वो तो वह कभी नहीं सोचना कि हमारी स्तुति हो, এটা কখনো আমরা ভাববো না যে আমার নাম হোক বা আমার প্রশংসা হোক। स्तुति के आधार पर स्थिति नहीं रखना, स्तुति के आधार पर स्थिति रखी तो डगमग होते रहेंगे। কেননা সব কাজ যে সবার পছন্দ হবে সেটা তো হবে না, কেউ নিন্দা করবে, কেউ একই কাজে কেউ অপমান করবে, একই কাজকে কেউ অ্যাপ্রিসিয়েট করবে। তো মানুষের কথার দ্বারা যেন আমার স্থিতিকে আমি ঠিক না করি, তাহলে আমরা সবসময় ফ্ল্যাকচুয়েট হতে থাকবো। जो अनन्य है उन्हों का प्रभाव दिन प्रतिदिन आपे ही निकलेगा। আর আমাদের মধ্যে যদি সত্যি কোয়ালিটি থাকে তাহলে এমনিতেই হীরাকে কখনো কয়লার ভেতরে লুকিয়ে রাখা যায়, ওটার চমক তো অটোমেটিক্যালি আসবে, তা আমাদের এক্সপেক্ট করা দরকার নেই, তাই না? এটা বাবা বলছেন আর কি। যে অনন্য হ্যাঁ, যেটা যে বাবার সত্যিকারের কোয়ালিটি বাচ্চা, তার প্রভাব তো একদিন একদিন বেরোবেই, ওটাকে কেউ লুকিয়ে রাখতে পারবে না। लेकिन प्रभाव में खुद ही प्रभावित नहीं होना है, কিন্তু প্রভাব বেরোলেও সেই প্রভাবে যেন আমরা নিজেরা প্রভাবিত না হই। वहाँ ही फल को स्वीकार कर लिया तो भविष्य फल खत्म हो जाएंगे। হ্যাঁ, কোনো কিছু সেবা করার পরে যদি সেই যে ফলটা প্রভাব বেরোনোর বা নাম হওয়ার যে ফলটা আসে, সেই ফলটাকে যদি আমরা অ্যাকসেপ্ট করি তাহলে ভবিষ্যতের ফলটা ডিডাক্ট হয়ে যাবে, কম হয়ে যাবে ওখান থেকে। जितना गुप्त पुरुषार्थ उतना गुप्त मददगार उतना ही गुप्त पद बन जाता है। যত আমাদের পুরুষার্থ গুপ্ত হবে, যত আমাদের সেবা গুপ্ত হবে, হ্যাঁ, তত আমাদের পদও একদম ধীরে ধীরে গুপ্ত রূপে অনেক বড় জমা হতে থাকবে বা অনেক বড় গুপ্ত পদ আমরা পেয়ে যাব। दूसरे भले कितना भी महिमा करे लेकिन उनकी महिमा के प्रभाव में खुद प्रभावित नहीं होना है। হ্যাঁ, আমাদের সেবা দেখে কেউ যতই প্রভাব মহিমা করুক না কেন, কিন্তু সেই মহিমায় আমরা নিজেরা যেন প্রভাবিত না হই। कोई भी कार्य करना तो संगम युग पर ठहर कर जजमेंट करना, क्योंकि आप सभी संगम युगी कहलाते हो ना, इसलिए जो भी बात होती है हर बात में दो तरफ तो होते ही है, दोनों तरफ से संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है। दोनों तरफ से संगम पर ठहर कर जजमेंट करनी है, ना उस तरफ ज़्यादा ना इस तरफ ज़्यादा, संगम पर ठहरना है। तुम संगम योगी ब्राह्मणों का जो भी कर्तव्य चलता है वो संगम पर नहीं ठहरता, इस तरफ या उस तरफ चला जाता है। जैसे आप लोग गृहस्थ व्यवहार में रहते हो और सर्विस में भी मददगार हो, तो दोनों तरफ संभालने के लिए बीच में ठहरना पड़ेगा, दोनों के बीच की अवस्था में स्थिर रहना होगा। संगम पर होते तो दोनों को ठीक करें, हमारा खान पान पहनना आदि सभी बीच का ही है। इस रीति जो जजमेंट करते हैं वो बीच की स्थिति में स्थित होकर दोनों तरफ की जजमेंट कर फिर चलना है। कई बातों में दिखाई पड़ता है कि इस तरफ या उस तरफ विशेष हो जाते हैं, মানে লৌকিক আর অলৌকিক এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যায় কি, কোনো সময় লৌকিক বেশি কখনো সময় অলৌকিক বেশি। বাবা বলছে ব্যালেন্সড होना चाहिए बीज में, बीज की अवस्था माने बिंदी, जैसे बीज सूक्ष्म होता है वैसे बीज की स्थिति भी सूक्ष्म है, उस पर ही ठहरने का हिम्मत या तरीका चाहिए, है ना। कलिजुगे एदिके आमादेर मानुष्य स्वरूप साधारण मानुषेर संस्कार कखनो कखनो चले आसे,
না হলে ওইদিকে দেবী দেবতার সংস্কার, কখনো কখনো ফেরেশতা রূপে। কিন্তু বাবা বলছে মাঝখানের যে সংস্কার, সঙ্গম যুগের যে আমাদের অবস্থা, বীজ রূপ স্থিতি, निराकारी स्थिति, এই স্থিতিতে স্থিত থাকার কথা বাবা বলছেন। ये भी लक्ष्य दिया हुआ है कि कहाँ बालक हो चलना है, कहाँ मालिक हो चलना है। जहाँ मालिक हो चलना है वहाँ बालक नहीं बनना, और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना। কখনো বালক কখনো মালিক নিজেকে ভেবে চলতে হবে। এবার কখন মালিক ভাববো, কখন বালক ভাববো, তো নিজেকে চেঞ্জ, নিজের জন্য, নিজের প্রতি আমি মালিক হয়ে নিজেকে, নিজের কর্ম ইন্দ্রিয়কে চালাবো, নিজেকে কন্ট্রোল করব, কিন্তু অন্যের ক্ষেত্রে মালিক হব না, অন্যের ক্ষেত্রে বালক হব। সংগঠনে যেই ডিসিশন নেওয়া হোক সেটাকে বালক হিসেবে আমি মেনে নেব। কিন্তু আমরা উল্টো করি, সংগঠনে আমরা মালিক হয়ে যাই, অপরকে কন্ট্রোল করে ফেলি, আর নিজের ওপরে কোনো কন্ট্রোল থাকে না। হ্যাঁ, কিন্তু বাবা বলছেন যে নিজের ওপরে মালিক আর অন্যের ওপরে বালক। হ্যাঁ, এইভাবে স্থিতি আমাদেরকে ব্যালেন্সড করতে হবে। और जहाँ बालक बनना है वहाँ मालिक नहीं बनना, ये भी बहुतों से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ये भी चेकिंग बहुत रखनी है। बालकपन भी पूरा तो मालिकपन भी पूरा रखना है, इसलिए कहाँ भी संगम पर ठहरना है। सिर्फ बालक नहीं बनना या सिर्फ मालिक नहीं बनना, যে কোনো কথাতেই সঙ্গমের দাঁড়াতে বলছে বাবা। সঙ্গম মানে বীজ কা, মাঝখানে স্থিতিতে, মানে ব্যালেন্সড অবস্থা। दोनों गुण होने से सभी ठीक चला सकेंगे। बालकपन अर्थात निसंकल्प हो, जो कोई भी आज्ञा मिले, डायरेक्शन मिले, उस पर चलना है। মানে বালকপন মানে বালকপনের স্থিতি কি, বাবা যেটা আজ্ঞা দিয়েছেন, বাবা যেটা ডাইরেকশন দিয়েছেন সেটাকে বিনা প্রশ্নে পালন করা আর চলতে থাকা। আর মালিকপন अर्थात अपनी राय देना, किस स्थान पर मालिक बनना, वह स्थान और बात देखनी है। सभी जगह मालिक नहीं बनना है। जहाँ मालिक बनना वहाँ अगर जहाँ बालक बनना है वहाँ अगर मालिक बन जाएंगे तो फिर संस्कारों का टक्कर हो जाएगा। इसलिए आपस में एक दो के मददगार बनने के लिए दोनों ही बातें धारण करनी है, नहीं तो संस्कारों का टक्कर होगा। जहाँ बालक बनना चाहिए वहाँ मालिक बन जाते हैं, तो दोनों मालिक बनने से फिर संस्कारों का टक्कर हो जाता है। मालिक बनना है, बालक भी बनना है, राय दी तो मालिक बने। फिर जब फाइनल हो जाता है तो बालक बन जाना चाहिए। হ্যাঁ, নিজের নিজের কোনো কিছু সেভার প্ল্যানিংয়ের সময় হ্যাঁ নিজের নিজের আমরা ভিউজ দেব মালিক হয়ে, কিন্তু যখন মেজরিটিকে দেখে সেন্ট্রাল তরফ থেকে কোনো কিছু ডিসিশনকে ফাইনালাইজ করা হয় তো সেটাকে বালক হয়ে মেনেও নেব। किस समय बालक किस समय मालिक बनना है, ये भी बुद्धि की जजमेंट चाहिए। किस समय कौन सा स्वरूप धारण करना है ये भी विचार करना है। बहुरूपी बनना है ना, सदैव एक रूप नहीं। जैसा समय वैसा रूप, उल्टे रूप से बहुरूपी नहीं बनना, सुलटे रूप से बनना है।